अस्सलाम वालेकुम। मुझे फिर दोबारा से कहा गया कि मैं कोविड के बारे में कुछ बातचीत करूं। मैं अभी भी काफी लोगों को सुन रहा हूं इसके बारे में बातें करते हुए, और मेरा ख्याल है कि बेशुमार इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दी गई है, जिस्मानी लिहाज से भी और जहनी एतबार से भी। कोविड इंशाल्लाह जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आने वाले वक्तों में इसके असरात बहुत देर तक रहेंगे, हमारी जिंदगियों पे, हमारे जिस्मों पे, हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में। लोग अभी उसके बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि जो सोच रहे हैं वो सिर्फ इस वक्त की बात है। कोविड से कौन लोग इफेक्ट हो रहे हैं, कोविड कैसे लोगों को मुतासिर कर रहा है, कोविड से कैसे जहनी अमराज हो रहे हैं। आने वाले वक्तों में कोविड से जो जहनी तौर पे लोग शिकार होंगे मुख्तलिफ बीमारियों का, वो इंतहाई अनफॉर्चुनेटली दर्दनाक, कर्बनाक और एक तल्ख हकीकत है। और इस हकीकत को हम जितनी जल्दी कबूल कर लें, उतना ही हमारी जिंदगियां आने वाले वक्तों में बेहतर हो सकती हैं। जब ये कोविड की वबा खत्म हो जाएगी, जिसके बारे में अभी भी दुनिया बहुत हद तक ये नहीं समझ रही कि किस वक्त ये वबा खत्म होगी। कुछ लोगों का ख्याल है 3 महीने, 6 महीने, लेकिन जहां तक मेरा मुशाहिदा है और जहां तक मैंने देखा और पढ़ा है, ये वबा आइंदा कई सालों में रहेगी और खत्म होगी, जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन या इसका कोई बहुत सॉलिड इलाज ढूंढ ना लिया जाए। और इसको कुछ वक्त लगेगा, जाहिर है 6 महीने से 1 साल। मैं कोविड की जितनी भी इस पेंडेमिक से नेगेटिव बातें हुई हैं, उनको फिर दोहराना नहीं चाहता और वही बात बार बार आपको सुनाना नहीं चाहता। सो मेरा छोटा सा आपको मशवरा समझ लें एज अ माहिर नफ्सियात, कि कोविड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोविड से रिलेटेड मुतासरा लोगों में जो हालात और वाकयात पैदा हो रहे हैं, उसको खुदारा इस तरह से शेयर करें कि उसमें हमें एक उम्मीद की किरण नजर आए। हम जितनी बातें शेयर कर रहे हैं वो ऐसी हैं जिसमें उम्मीद कम और ना उम्मीदी और मायूसी ज्यादा है, और मायूसी बेशुमार और मुख्तलिफ मसाइल को जन्म देगी। हमें चाहिए कि हम इर्द गिर्द पॉजिटिव चीजें सोचें और देखें। मिसाल के तौर पे, इस कोविड के आने के बाद आज से कुछ अर्सा पहले तक G7 की एक समिट हुई और उसकी मेन थीम ग्लोबल वार्मिंग थी। और इस पेंडेमिक के आने के बाद, क्योंकि गाड़ियां नहीं सड़कों पे निकली पूरी दुनिया में और लोग घरों में रहे, तो उससे पोल्यूशन कम हुआ। और इस पोल्यूशन के कम होने से जो G7 यानी कि बड़े ममालिक का एक टारगेट था कि किसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को खत्म किया जाए, वो ग्लोबल वार्मिंग बेहतर हो गई। 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का फर्क पड़ गया, मौसम रिलेटिवली ठंडा हो गया। लाहौर में, इर्द गिर्द के शहरों में जो पोल्यूशन हर वक्त मट्टी, धुआं, गर्द हवा में मुल्लक रहता था, वो खत्म हो गया। हमें खुला नीला साफ आसमान नजर आने लग गया। ये इसकी एक बड़ी पॉजिटिव बात है, और मैं अक्सर इस पॉजिटिव बात को लेकर खुश होता हूं कि जब मैं बाहर निकलता हूं तो मैं एक ताजा हवा में सुकून से सांस लेता हूं। और चाहे कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन मैं इर्द गिर्द वॉक कर सकता हूं और उस अच्छे मौसम को एंजॉय कर सकता हूं। दूसरी बड़ी पॉजिटिव बात कोविड से ये हुई कि हमारे अंदर सफाई, जो कि हमारे ईमान का निस्फ हिस्सा है, सफाई ने
بہت حد تک ہماری عادتوں کا حصہ بن گئے. ہاتھ دھونا، منہ صاف رکھنا، منہ کو بار بار ہاتھ نہ لگانا، اور اس سے بہت حد تک جو عام بیماریاں ہیں وہ بہتر ہو گئی. لوگوں کے گلے خراب ہونے موسم کی تبدیلی کے بعد، نزلہ زکام کھانسی کا ہو جانا، چیسٹ انفیکشن کا ہو جانا، وہ ساری چیزیں کم ہو گئی. سو لوگوں کی صحت ایک طرف تو ڈر اور خوف اور کووڈ کی اموات سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن دوسری طرف جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو آپٹ کر رہے ہیں، ان کی صحتیں بہتر ہیں، وہ زیادہ صحت مند ہو گئے ہیں. وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی کے باوجود ان کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ بری بیماریاں نہیں آئیں، ان کو نمونیا نہیں ہوئے، ان کو فلو نہیں ہوئے، ان کو چھینکیں نہیں آئیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اب یہ ساری چیزیں پازیٹیو باتیں، اور ان کو ہمیں لے کر آگے چلنا ہے. پھر ایک اور اچھی بات کووڈ سے یہ ہوئی کہ ہم اپنے گھر والوں کے نزدیک ہو گئے. ہم ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. سو وہ ایک قربت کا احساس ہمارے اندر بڑھ گیا، اور اس قربت کے احساس نے ہمیں سینس آف سیٹسفیکشن دی. اگر اس کو پازیٹیولی لیں تو یہ سینس آف سیٹسفیکشن بہت غنیمت ہے. ہم جس دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پیسے کے پیچھے، کیریئر کے پیچھے، اپنے مستقبل کے پیچھے، وہ مستقبل اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، کیونکہ آپ کی اولاد، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و قارب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے پاس ہیں، اور آپ ان سے صبح شام گفتگو کر رہے ہیں. اور پازیٹیو باتیں کووڈ کی، ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اور پازیٹیو باتیں کووڈ کی یہ ہوئیں کہ اس کے آنے کے بعد جو بلا وجہ کا ٹریول پاکستان اور پاکستان سے ارد گرد باہر شروع ہو گیا تھا، وہ بہت حد تک ختم ہو گیا. سو لوگ دبئی شاپنگ کرنے چلے جاتے تھے، لوگ بینکاک سیر کرنے چلے جاتے تھے، لوگ مختلف ممالک میں جاتے تھے، اور اس کا ہمیں نقصان یہ ہوتا تھا کہ زر مبادلہ دوسرے ممالک میں ٹرانسفر ہوتا تھا. وہ زر مبادلہ اب ہمارے پاس ہے، پاکستان میں ہے، ہم اس کو یہاں پہ اپنے بیوی بچے گھر والوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. سو آپ دیکھیں کہ ایک اور پازیٹیو بات یہ کہ جی فائنینشلی ہم پہ برڈن کم ہو گیا، کیونکہ ہم ریسٹرکٹ ہو گئے، اپنے گھروں تک رہ گئے. اس میں انجوائمنٹ حاصل کرنے کے لیے اور بے شمار مواقع ہیں جو ہم ابھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جس کے بارے میں بہت سارے ماہر نفسیات نے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے. ان کو آپٹ کریں، اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزاریں، سوشل ڈسٹینسنگ رہیں، اپنے پیسے کو بچائیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں اور انجوائے کریں. اسی طرح کووڈ سے ریلیٹڈ اور بے شمار باتیں ہیں. ریلیجسلی رمضان کی آمد ہے. رمضان میں انفارچونیٹلی بے شمار فقہ کے لوگ جو مسلمان روزے رکھتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مختلف ویو پوائنٹس ہیں. میں ابھی اپنے بہت سارے عزیز و قارب جو مذہب سے قریب ہیں اور جن کو ریلیجس نالج ہے، ان سے بات کر رہا تھا. ورچولی تراویح پڑھنے پہ کچھ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے وہ تراویحاں یا نمازیں جو ہمیں مسجد میں پڑھنی چاہیے تھیں، وہ شاید ہم نہ پڑھ سکیں. شاید آنے والے وقتوں میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکل آئے، شاید ورچولی نماز کی مذہبی طور پہ اجازت مل جائے. اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا جلد بازی سے کام لینے کے مترادف ہوگا، اور میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن عبادات
जब हम घर पे करेंगे, रोजे घर पे रखेंगे, तो आपकी एनर्जी मजीद रेस्टोर होगी। वो जो हर वक्त अफ्तारियां आप बाजारों में जाकर खाते थे और उससे आपकी सेहत खराब हो रही थी, वो बेहतर हो जाएगी। आप घर का खाना खाएंगे, आप घर में सहरी करेंगे, आप घर में अफ्तारी करेंगे, जो घर में पका होगा वो खाएंगे, जो साफ सुथरा खाना है, और उससे आपकी सेहत मजीद बेहतर होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रमजान में जहां इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं कि हम नमाज और तरावियां बाजमात अदा नहीं कर सकते, वहां इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हैं कि हम घर में सहरी और अफ्तारी खाएंगे और हम साफ सुथरा अच्छा खाना खाएंगे, जिससे हमारी सेहत अच्छी होगी। अगर हम थोड़ा सा नमाज और तरावी का एहतमाम घरों में बाजमात कर लें, तो इससे मजीद अच्छाई पैदा होगी। मैं सिर्फ ये मुख्तसर पैगाम इसलिए देना चाहता हूं कि जो भी नेगेटिव बातें इर्द गिर्द हो रही हैं, जो भी बातें आपको सुनाई जा रही हैं कि इस वबा की वजह से जो एक खुदा की तरफ से अजाब की तरह हमारे पर नाजिल हो गया है, उसके जितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। अपने अल्लाह को याद करें, इबादत करें, रोजे रखें, अपने आप को साफ रखें, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें और इस वक्त को गनीमत समझें। खुश रहें और अपने आप को सेहतमंद रखें। इस सिलसिले में फिर भी अगर आपको कोई भी जरूरत पड़ती है, जिस्मानी तौर पे या जहनी तौर पे, आपके इर्द गिर्द बहुत अच्छे डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स हैं, उनसे मशवरा करें और मशवरा जरूर करें, क्योंकि पाकिस्तान में और हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम बहुत कुछ खुद ही बन जाते हैं। चाहे हम रिलीजियस स्कॉलर बने, चाहे हम सियासतदान बने, चाहे हम खेल का मैदान हो तो हर देखने वाला तमाशबीन जो है वो एक खिलाड़ी बन जाता है और फिर तबसरे करता है स्पोर्ट्स पे। खुदारा ये ना करें, ना तबसरे करें, ना क्रिटिसिज्म करें, ना तनकीद करें, ना लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करें। घरों में महफूज रहें, खुश रहें, इबादत करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।